করলা মুন্ডাই মোবাইল দোকান হানা মতো এন্তা যাবে ঠকলে যে লাস্টে মোবাইল ছাড়ি দিনা পলে আসবা লাই পল্লা ঘরকে। সো হে গাইস মুই সে তোমার ব্লগর অভিজিৎ গলা ভিডিও দেখি সারতিও মুই আসি তিনি করলা মুন্ডা গুড়ে কাম ঠানা আরিনা মুই আম বাবা ঘর ঠানা ডোরি গুড়ানা শুই দিছিনি রাতি বাকি সকালে নাই উঠিনা বেলার 12 बजे के उठवा लोग के दे राखे देखो दूसरा गांव के आसी जे मतलब ब्रश केनु मिलवा मते काठिया करबा पड़ुचे हेला इटा के देखो पेली से नागिन निकाली मुन्ना बे ढोड़ा लगला देन मस्त रेडी सेडी ना बाहरी जेसु करला मुंडा ने के काजी बोले सेना আছে মন্টু দাগর ফার্নিচার দোকান করলা মুন্ডার ওই মোবাইল দোকান নামে মোবাইল উড়ে দেইছিনু লক ভাঙবা লাই কাজি বলে লক পড়ি জিছিল আর সেন লক নাই জেনথি বলে লক ভাঙবা লাই দেইছিনু ফোন দেই কর 12 ঘন্টা বলি আহি গলা না 2 ঘন্টা না কাম হবা বলছিলে লেবে পতে के नहीं हिसार बाताली बोले केनता हिसाब ठगले तमा भागो मुई एबे हमर का बालीपुरा पोलामी बोले लोग मते बॉस ना फोन पठाबे बोले लागुचे देन इटा में पोले असनु मन्टू दागर से फर्निचर दुकान के जेनटा की करला मुंडा न अछि करला मुंडा साइड नु मोर वीडियो के देखुचो कहबो ई जेन प्लेबोर्ड रो कवर दिसु जे इठाने तमे तमर फोटो भी कस्टमाइज करिना नहीं पारबो ई दुकान होला वीडियो ने मुई सबके कहिथिनी जे ई गां के बुलवा लागि आछि चमले एक्चुअली मुई गां के बुलवा लागि नहीं आसबा पैसा नवा लागि वीडियो के बेसी लॉन्ग नहीं करू चलो सीधा जिमा घर के पहुंचिला पर मुई मोर कॉलेज यूनिफॉर्म धरिना बारी जैसी सिलाई जिबा लागि देन मुई पोले असनी हमर बालीपुरा रो से टेलर दुकान ठान के जेन ठाने के मुई मोर +2 यूनिफॉर्म भी सिलाई थी मोर गुड़ नु मूल पतो सब नाप जुग देगिना पोले असनी सीधा घर के जे भी मोर वीडियो के पूरा लास्ट पतो देखिचो मुई पूरा जानि पारमी केन केन गानो देखुचो कमेंट करो।